বঙ্গে গতকাল ভোট প্রচারে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। অমিত শাহের মুখে ফের উঠে এলো সন্দেশখালী প্রসঙ্গ। তিনি বলছেন, সন্দেশখালীর মতন ঘটনা পৃথিবীতে কোথাও হয়নি। এই বঙ্গে যারা এই ঘটনা ঘটেছে তাদের সবার জেলে যাওয়া উচিত। কি বলেছেন অমিত শাহ শোনাবো। संदेशखाली जैसी घटना दुनिया में कहीं देखने को नहीं। अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए एक घुसपैठिए को संभालने के लिए एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के तले सैकड़ों हजारों माताओं बहनों का शोषण करने का काम ये तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने किया। मुझे बताओ माताओं बहनों, संदेशखाली में जो हुआ है, करने वालों को जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? ये ममता दीदी कह रही है, उनको क्यों जेल में डाला है? ममता दीदी, जिन्होंने माताओं बहनों के साथ अत्याचार किया है वो सभी को जेल में डालने का काम, वो सबको जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। সন্দেশখালী প্রসঙ্গ উঠে এসেছে যোগী আদিত্যনাথের গলাতেও। যে বাংলায় দুর্গাপুজো হয় সেখানে সন্দেশখালীর মতন ঘটনা ঘটে কি করে, বলছেন যোগী আদিত্যনাথ। जिस बंगाल ने देश को दयामयी शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की पूजा का अनुष्ठान करने का संदेश दिया था, उस बंगाल में बहनों और भाइयों, संदेशखाली जैसी घटनाएं बंगाल के अंदर कैसे घटित हो रही हैं, यह प्रश्न आज मैं बंगाल की सरकार से करने के लिए, बहरामपुर से प्रश्न मैं करने के लिए आया हूं। পাল্টা আক্রমণ শানিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলছেন, যোগী আদিত্যনাথ সবথেকে ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী, তার আমলেই হাথরাস উন্নয়ন মতন ঘটনা ঘটেছে। যোগী আদিত্যনাথ সবথেকে ব্যর্থ, সবথেকে সাম্প্রদায়িক মুখ্যমন্ত্রী দেশের মধ্যে, সবথেকে ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী, যার আমলে উন্নাও হয়েছে, হাথরাস হয়েছে, লখিমপুর খেড়ির মতো ঘটনা হয়ে 5 জন কৃষকের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে গেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী অজয় তেনী মিশ্রর ছেলে। যার আমলে হয়েছে সেই ব্যর্থতম মুখ্যমন্ত্রীর নাম যোগী আদিত্যনাথ। তার থেকে আমাদের আইন শৃঙ্খলা শিখতে হবে। আপনি শুনে রাখুন আদিত্যনাথ বাবু, আপনি যা টিকি ধরে রাজনীতি করেন, সেই ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অধীনে থাকা এনসিআরবির তথ্য বলছে ভারতবর্ষের মধ্যে সবথেকে সুরক্ষিত শহরের নাম হচ্ছে কলিকাতা।